sila Liana. May sugat siya sa braso. Nagasgas ata. Tira na. Please lang Lian. Third quarter pa lang yun. Go Lian! Go Lian! Go Lian! Go Lian! 11 minutes. Magi, nawali magbala, nawali pagdilya, bicho. Mas matigas yan dyan, guys. Wala akong pampagantay niyo, nanguya. Yun o! Paano ko yung kito? Bakit? Di ba si ano pa yan? Si Pantolay. Baka ito, sinasag! Nakuha niya, di ba paano ang bilis? Ano po? Pinakbo ah. Nagagamit siya mo, depende pa daw. Ito magamit mo. Tanggal na ano. Baka ko. Grabe. Kaya pag ito, sabi ako. May pinapagay ng baka. Namamangga kasi siya. Namamangga kasi, namamangga. Bakoy, pinaka ng Bakoy, binabatay ng Tokmon. Tokmon, kilala ka. Pop! Napakagulong ang batang ko. Dagdag pa ka sa nun, binibig pa ay nala ang jope. Bakoy. Bakoy. Tama. Yan. Bang, iniisa na yung bola. Tumira. Nogus. Naruwali na. Save ball. Natin, 10 minutes and 40 seconds. Magi, pass to number 27, number one Bakoy. Ayan talaga. Tumira, number one Bakoy. Bakoy. Nasundutan nino. Last ball na yun. Tuboy, parang nalalato po. Takman, iniwasan. Grabe si Takman. Grabe na maglaro. Boom! Ay, buho niya. Bakoy, tignan rin abiyar.
Sabi ni Jared. Foul! Wait the ball. Third personal foul ka na. Icho. First shot. Shot. Na-shoot pa. Maki. Pinasal na balong dito. Sa kanila bula. Maki, depensa na doon. Sabi niya mo. Baturi. Pinasa kayo Pierre. Pinasa kayo niyan. Johnson. Grabe si Johnson. Grabe, bilis si Maki. Maki. Pinasa kanina to. Naka-strike to. Sumabigay dyan to. Ton. Abay dyan. Javier, nangunguna. Isilea. Ayan, piti natin. Grabe. Pitcha. Pitcha. Number 24. Graduate to graduate ka na, number 24. Ingatan yung sarili mo. Victory. Now with Kasi ako 50 kakain. seconds to play lang tayo. 50 seconds to play. Nakuha ni Bartolay. Nakuha ulit niya. 40 seconds. Javier, hesitation, Sasser. Now with nakuha ni Joe. 30 seconds to play. Si Joe. Good shot. Gato pa. 25 seconds to play. Nakuha ni Bartolay. Sumalaksa. Pinasa na pala. 15 seconds. 10 seconds. Tumira